Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Patan Bagis Banjar and my name is 252171076. And in here I want storytelling about Red and Lion. Setting, penempatan, place, tempat, forest, hutan, time, morning, waktu di pagi hari, environment, tempat berdasarkan cerita. The lion is napping in the other tree while after eating food. Singa itu sedang tertidur setelah makan. The mouse suddenly ran and jumped to the buddy lion with raw food, and the lion is got him and giving a consequence if disturbed again. Tikus pun tiba-tiba datang, lari, dan melompat dari tubuh singa, dan dia membawa makanan. Dan singa pun menangkapnya dan memberikan konsekuensi kepadanya jika mengganggu lagi. The lion got trap hunter and he lured in the forest and hurt by the mouse. Singa pun tertangkap oleh pemburu dan dia mengamuk di dalam hutan dan terdengar oleh tikus. The mouse saved lion and they get away from the trap and thanks together. Tikus pun menyelamatkan singa dan mereka kabur dari perangkap tersebut dan sangat berterima kasih. Karakter lion, arrogant, mouse, naughty and good, nakal tapi baik. Problem, the mouse is disturbed a lion and make an angry. After that, the mouse says she will help the lion is confused. How the mouse can help this helps his and then come a hunter and the hunter catch the lion. How the lion can save from the trap. Tikus mengganggu singa dan membuat singa marah. Setelah itu dia pun ingin meminta maaf dan akan membantunya. Tapi bagaimana cara tikus membantu tikus? Dan kemudian datanglah pemburu dan pemburu menangkap singa. Dan bagaimana cara singa menyelamatkan diri? Once upon a time, there lived a lion in a forest. One day, after a heavy meal, it was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Pada suatu hari, tinggallah singa di dalam hutan. Ketika itu, dia telah menikmati makanan besar dan dia sedang tidur di bawah pohon. Dan tiba-tiba datanglah tikus yang mengganggunya dan membuat singa marah. Suddenly, the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep, and then it saw a small mouse standing trembling with the fear. The lion jumped on it and started to kill. The mouse rescued the lion to forgive. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. Tiba-tiba singa pun menangkapnya dengan mengamuk dan melihat siapa yang mengganggunya ketika sedang tertidur. Dan dia melihat seekor tikus yang kecil yang lemah. Dia pun ingin membunuhnya, tapi tikus meminta ampun kepadanya. Singa merasa kasihan dan membiarkan dia pergi. Tikus pun berlari dari singa. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse heard the sound and she went to the lion. The mouse saw a lion trapped in the net. She directly helped the lion for escape. After that, the lion and mouse escaped from the net. They get away and ran from there. The lion so thankfully from the mouse because it had helped him and never expected the mouse could cut the net and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. Dan tiba-tiba singa pun tertangkap oleh perangkap tali. Singa pun tertangkap perangkap tali oleh pemburu dan tikus mendengar suara singa dan dia mencari singa. Tikus pun melihat singa tertangkap di perangkap tali. Dia pun langsung menolong singa untuk menyelamatkannya. Ketika itu singa dan tikus menyelamatkan diri dari perangkap tersebut dan mereka kabur dari perangkap tersebut. Singa sangat berterima kasih dari tikus karena telah menyelamatkan dia dan tidak percaya bahwasanya tikus bisa kuat memotong tali itu dan mereka berteman selamanya dan mereka bahagia selamanya di dalam hutan. At last, the end story is so heavily that after it get friends together. From in here we have a good motivate that is don't judge from the body but see from the ability person because every person has different abilities. Akhir cerita tersebut sangat bahagia. Mereka akhirnya berteman selamanya dan di sana terdapat motivasi yang bagus, yaitu jangan melihat dari penampilan, tetapi melihatlah dari kemampuan dia karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda.
thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.